नमस्कार आमर एही विशेष आलोचना को स्वागत। जणे अभियोग्य कृषि संप्रसारण अधिकारी भावरे दीर्घ दिनर अनुभूतिरु गोटिए कथा स्पष्ट भावे कहिपारिबि जे मई मासर प्रस्तुति ही सारा वर्षर अमलको निर्धारण करे। आज आमे ओडिसार क्षुद्र चाषीमानक पाई एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण मासिक कृषि तालिका उपरे कथा हेबा। डेरी नकरी आसंतु सीधासळक विषयवस्तु भितरकु जिबा। ठीक अछि एबे एही चित्रकु टिके ध्यान दियंतु। आमर साधारण धारणा थाए जे 40 डिग्रीरु अधिक खरा माने फसल पाई संपूर्ण विनाशकारी, किंतु आजी आमे ही चिंताधाराकु संपूर्ण बदलाई देबा। प्रकृतरे एही प्रबल खराकु शत्रु न भाबी जदि आमे एहाकु एक शक्तिशाली प्राकृतिक कृषि उपकरण बा विशोधक भाबरे व्यवहार करिबा तेबे क्षेतर रूपरेखा बदलिजिब। एही आलोचनारे आमी मुख्यतः क्षेतर सीमा निर्धारण, माटी प्रस्तुति, फल बगिचार जत्न, पनीपरिबा सुरक्षा एवं शेषरे खरीफ नर्सरी प्रस्तुति भली 6टी प्रमुख विषय उपरे पर्यायक्रमे देखिबा। तेबे आरंभ करिबा आमर प्रथम विभागरु मई मासर प्रबल खरार उपयोग एवं सूर्यंक सहित मिसी काम करिबा। आमर मूल लक्ष्य हेउछि खूब सरल। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु आसिबा पूर्वरु एही खरा दिने जो प्रबल रुद्रताप हुए ताहा खेत पाई सबुठारु बड़ संपत्ति। आमको केवल सेही खराकु व्यवहार करिबा शिखिबाकु पड़िबो जहा द्वारा विद्यमान फसल सुरक्षित रहिबो एवं आगामी ऋतु पाई जमी संपूर्ण सक्रिय भावे प्रस्तुत होई पारिबो। एबे आसिबा विभाग 2 को जीवंत सबुज बाड़ निर्माण माध्यमरे खेतर सीमा सुरक्षा करिबा। क्षेत्रकु बुला गरु गाई किंबा काल बैशाखी पवनरु बंचाइबा पाई लुहा तारबाड़ लगाइबा बहुत खर्चांत। ता बदलरे अमे स्थानीय प्रजाति जेपरिकी करंडा, मेहेंदी, ग्लाइरिसिडिया एवं जाट्रोफा लगाई पारिबा। आश्चर्यर कथा हेउछि एही गछगुड़िक आम ओडिसार गरम जलवायुरे खूब भल बढ़ंती एवं एक स्थायी तथा स्वल्प मूल्यर सुरक्षा प्राचीर सृष्टि करंती। एहाकु लगाइबा बहुत सहज। करंडा बा मेहेंदीर पाकल मंजी आनी सीमारे छोट नाळ करी जैविक खत सह मिसाई दियंतु। मौसुमीर प्रथम वर्षा पड़िबा मात्रे चेरगुड़िक सांगे सांगे माटी धरि नेबे। किंतु गोटिए छोट सतर्क सूचना, मई मासर प्रबल खरारे कोढ़ी बा श्रावळ धरी काम कला बेले मझिरे मझिरे छाईकु जाई विश्राम नेबा एवं पर्याप्त पानी पीबा निहाती जरूरी। स्वास्थ्य प्रथमे। एथिरे सबुठारो लाभदायक गछ हेउछि ग्लाइरिसिडिया। काहेकि जानती? कारण एहा एका संगरे दुईटी काम करे। प्रथमतः एहा एक मजबूत पवन प्रतिरोधक बाड़ होई ठिया हुए। द्वितीयरे वर्षा दिने एहार पत्रकु काटी माटीरे मिसाई देले ताहा पची जाई उन्नत मानर मागणा जैविक सबुज साररे परिणत हुए। कमाल नुहे कि? बाड़ कथा तो सरिला। वर्तमान आमे विभाग 3 को जिबा जोंठी आमे देखिबा माटी भितरे लुचि रहिथिबा शत्रुमानंकु केमिति बिना खर्चरे मारिबा। एही प्रक्रियाटी हेउछि मृत्तिका सौरीकरण बा सॉइल सोलराइजेशन। प्रथमे गभीर चाष करी माटी को ओदा करिदेवा आवश्यक। मने रखिबे सुखिला माटी अपेक्षा ओदा माटी तापमात्रा को बहुत भल भावरे ग्रहण करे। तापरे एहा उपरे एक स्वच्छ पॉलिथिन घोड़ाई चारिपटे कादुओ देई सील करि दिया जाए। एहाकु 3 रु 4 सप्ताह खरारे सेमती छाड़ी दिया जाए। एहा किपरि काम करे? पॉलिथिन तଳରେ सृष्टि होउथिबा आबद्ध ग्रीनहाउस प्रभाव माटीर तापमात्राकु एते बढ़ाई दिए जे सेठारे थिबा समस्त क्षुद्र रोग जीवाणु, निमाटोड एवं घास मंजी सिझी जाई संपूर्ण नष्ट होई जांती। एबे टिके हिसाब करंतु, बजाररु जेउ दामिकिया रासायनिक कीटनाशक किनिबाकु पड़िथांता सेही खर्च संपूर्ण बंचिगला। एहा संपूर्ण मागणा एवं परिवेश पाई सुरक्षित। एबे आमे चतुर्थ विभागकु आसिबा, अर्थात फल बगिचा। एठारे नुआ गछ लगाइबा सहित पुरुणा गछरु किपरि अमल कराजिबो ताहा देखिबा। जदि आमे नुआ आंबो, काजू किंबा लेंबू बगिचा करिबाकु चाहुचु तेबे गात खोलिबा समयरे 1 मीटर लंबा, 1 मीटर ओसारा और 1 मीटर गभीर एही निर्दिष्ट मापकु मानिबा अत्यंत जरूरी। एहा एक मानक माप। गात खोली सारिबा परे सेगुड़िकु संगे संगे पोथिबा कथा नुहे। सेगुड़िकु एही मई मासर प्रबल खरारे सेमती खोला छाड़ी देबा आवश्यक। एहाकु गात विशोधन बा पीट बेकिंग कोहा जाए। एही प्रक्रिया द्वारा माटी भितरे थिबा कबक एवं लुचि रहिथिबा उई कॉलोनी संपूर्ण नष्ट होई जाए। नुआ चारा लगाइबा पई एहा एक सुस्थ परिवेश सृष्टि करे। अन्य पक्षरे बड़ काजू गछरु एही समयरे अमल चली थाए।
ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା କାଜୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଫଳରୁ ତାକୁ ଅଲଗା କରିବା ପରେ ତାକୁ ପ୍ରବଳ ଖରାରେ କଂକ୍ରିଟ ଚଟାଣରେ ଅତି କମ୍ରେ 2ରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କାଜୁର ଆର୍ଦ୍ରତା ଯଦି 9%ରୁ କମ୍ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇତି ରଖିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏକ ଜରୁରୀ କଥା ଆମ୍ବ ବଗିଚା ପାଇଁ। ମଇ ମାସରେ ବହୁଥିବା ଗରମ ପବନ ବା ଲୁ ଆମ୍ବ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ବିଳମ୍ବରେ ପାଚୁଥିବା ଆମ୍ବକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବଗିଚାରେ ନିୟମିତ ପାଣି ଦେଇ ମାଟିରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହେ ଏବଂ ଫଳ ଝଡ଼ିବା ବା ଚୋପା ଫାଟିଯିବା ସମସ୍ୟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଏ। ଫଳ ବଗିଚା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପଞ୍ଚମ ବିଭାଗ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ପନିପରିବା ସୁରକ୍ଷା। ଖରାଦିନେ ଦୁର୍ବଳ ପନିପରିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେବା ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର କାମ। ଏହି ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ଭେଣ୍ଡି, ବାଇଗଣ କିମ୍ବା ଲଙ୍କା ଗଛକୁ କିପରି ବଞ୍ଚାଇବା? ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟ ଅଛି, ମଲ୍ଚିଂ। ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଶୁଖିଲା ଘାସ କିମ୍ବା ନଡ଼ା ଆଣି ଗଛର ଚେର ପାଖରେ 3ରୁ 4 ଇଞ୍ଚ ମୋଟାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ମାଟିରେ ଥିବା ସାମାନ୍ୟ ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ବାମ୍ଫ ହୋଇ ଉଡ଼ିଯିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଗଛ ମୂଳକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖେ। ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମାଟିରେ ମାଡ଼ୁଥିବା ଲତାଜାତୀୟ ଫସଲଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରବଳ ଖରା ଏବଂ ଗରମ ମାଟିରୁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବେ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଗଛ ବଢ଼ୁଛି ସେହି ମାଟି ଯଦି ନିଆଁ ଭଳି ତାତିଯାଏ ତେବେ କଅଁଳ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ସିଝିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ନାହିଁ କି? ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସଠିକ୍ ସମାଧାନ ହେଉଛି ମଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି ବା ଟ୍ରେଲିସିଂ। ପୋଟଳ, କଲରା ଏବଂ ଜହ୍ନି ଭଳି ଫସଲକୁ ସିଧା ମାଟିରେ ନ ଛାଳି ବାଉଁଶ ମଞ୍ଚା ବା ଖୁଣ୍ଟ କରି ଉପରକୁ ଉଠାଇଦେଲେ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଗରମ ମାଟି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଫଳ ବିଲକୁଲ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଅମଳର ମାନ ବହୁତ ଗୁଣରେ ବଢ଼ିଯାଏ। ଶେଷରେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଆମର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ, ଖରିଫ ନାର୍ସରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯୋଜନା। ଖରାଦିନର ସବୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଏବେ ମିଳିବ। ବିଶୋଧିତ ମାଟିରେ ନୂଆ ଚାରା ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଖରାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏଠାରେ 2ଟି ଉପାୟ ଅଛି। ଆମେ ବଜାରରୁ ଆଗ୍ରୋନେଟ୍ ଆଣି ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଛାତ କରିପାରିବା, ନହେଲେ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ତାଳପତ୍ର ଛପର ବ୍ୟବହାର କରି କଅଁଳ ଚାରାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର ଛାଇ ଯୋଗାଇ ପାରିବା। 2ଟିଯାକ ଉପାୟ ଖୁବ୍ ଫଳପ୍ରଦ। ସବୁ କଥାର ନିଷ୍କର୍ଷ ହେଉଛି ଏହି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି। ପ୍ରକୃତି ସହ ଲଢ଼େଇ କରି କେବେ ବି ଚାଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାପ ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ସାଥୀ କରି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଇ ମାସର ଖରାକୁ ମାଟି ବିଶୋଧନ ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାୟୀ କୃଷିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ର। ଶେଷରେ ଥରେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌରୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଟିକୁ ସଫା କରିବା ଏବଂ ଚାରିପଟେ ସବୁଜ ବାଡ଼ ଲଗାଇଦେବା, ତେବେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆସିବା ବେଳକୁ ଆମର ଜମି କେତେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇସାରିଥିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବମ୍ପର ଅମଳ ଆକାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହା ଆଗାମୀ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସହାୟକ ହେବ।